100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁल्ला ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਉਮਰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮੈਂ ਖਤਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਵਾਂ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला। अल्लाह पाक माफ फरमाए। इधर मेरे नबी पाक ने दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम या अल्लाह को मर जाएगी मैनू मरा था कर दे, इस्लाम मजबूत हो जाएगा, इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, इस्लाम को तकवीयत मिल जाएगी। अल्लाह फरमाता है जा सोने मैं तेनू उमर खिताब, मैं पुत्र जेड़ा खिताब दा तेनू दिता, मैं उमर नू तौफीक दे देवांगा कलमा पढ़न दी, ते मैं तेरी दुआ नू भी कबूल कीता। इधर अल्लाह दे नबी दी दुआ कबूल होई, उधर उमर भी टुर पिया। उमर दी की नीयत है कि मैं आज होनू नऊज़ बिल्ला शहीद कर राह विच आउंदा और आके वेख्या की एक मुसलमान खलोता राह दे अंदर, ओदा नाम है नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात हो। एक घोड़े ते जा उठ के बैठा है उमर, हज़रत नईम ने जिले वेख्या उन्हें आख्या उमर खैर ही बड़ा गुस्से अंदर है, अखां अंदर खून है, तेरा जिस्म भी कंबदा पिया, किधर चलना है? कहने लगा आज मैं नऊज़ बिल्ला इस्लाम को खत्म कर चलना, आज मैं तुहाडे नबी नू शहीद कर देना। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने वाह है उमर, और पहलू अपने गिरेबान अंदर ते झाती पा, तू मैनू की कहना है? तेरी सकी बहन फातिमा ते तेरा सका भणूजा जिहदा नाम है सईद आखो रज़ी अल्लाह तआला ओदे उन्हां दा कलमा पढ़ी बैठे ने, तू किधर टुर पिया? अच्छा की गल है? वो इंज जान दी बजाय टुर पिया, अपने मशीरा दे घर आया, दरवाजा खड़काया, उन्हीं दिन अंदर हजरत खब्बाब आखो रज़ी अल्लाह हजरत फातिमा और हजरत सईद ने कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। तालीम और ताल्लुम, ये पढ़न और पढ़ाने वाला ये बेहतरीन बंदा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। उमर जी अंदर आया, आगे कहने लगा मेरी बहन फातिमा तू की भी करती है, जो लगता जिवें कुछ पढ़ती है भाई। आख्या नहीं इस गल्लां पे करते सा आपस में। जो उमर की आवाज सुनी हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाके अंदर कोठड़ी अंदर छुप गए। अमरान आ गया, उमर आ गया, इन्हें सानू नहीं छड़ना, इन्हें साडे नाल बड़ा जुल्म करना है। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा उमर दा भणूजा सक्का भणूजा जिन्हों जाके खलोता ते कहने लगा ओ सईद तू भी बेदीन हो गया है, फातिमा तू भी बेदीन हो गई है, क्यों अपने प्यो दादे दा दीन छड्डी बैठे और इस मुहम्मद दा दीन कबूल कर लिया जे? क्यों तुसी इस पासे आ गए हो? तुम्हें भैन भणूजा कह लगे हो उमर तेनू की हो गया, क्यों पागल हो गया? जो इन्नी गल की अपने भणूजे के मुंह दे चपेड़ मारी, जो भैन फातिमा ने वेख्या कि मेरे सुहाग नू पिया मारदा, मेरे सिर दे ताज नू पिया मारदा, जो मेरे सरताज नू मार वेखी भैन आ गई अगे कह लगी खबरदार मेरे वीरा मेरे कसम नू कुछ ना आखी, मेरे खावंद नू कुछ ना कहो, क्योंकि ये मेरा घर वाला है, ये मेरा सरदार है। इस वास्ते औरत को अपने खावंद की इत्तिबा करना फर्ज है, अपने खावंद की ताबेदारी करना फर्ज है। अल्लाहु अकबर कबीरा या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। आज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम के घर तशरीफ फरमा ने, इधर उमर बाजे पिया मेरे नबी वाल आउंदा नहीं पिया बल्कि बुलाया जाता पिया, आउंदा नहीं पिया बल्कि बुलाया जाता है। अल्लाह भी राजी है मेरे उमर दे, अल्लाह दा रसूल भी राजी है उमर दे उते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इधर उमर ने जदों वेख्या ना कि मेरे भणूजे नू मार मैं अपने भणूजे नू मारिया, मेरी हमशीरा अगे आ गई है। हज़रत फातिमा फरमाउंदियां ने ओए उमर तू भी खताब दा पुत्र है ते मैं भी खताब दी धी हां, जिस मां दा तू दुध पीता उस मां दा दुध मैं पीता। लो माशाअल्लाह तुहाडे साहब इल्म भी बैठे होंगे यार, चलो जिमनन गल आ गई है कि हज़रत उमर दी मां दा नाम की सी? क्यों आई?
جڑا چھکے لاندہ ہے وہ دا کی نا ہے شاہد فریدی وہ دے بڑی چھتی دس دے ہو دین دا پتہ نہیں کہ تو انہوں دنیا دا بڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنو دی والدہ محترمہ اونا دا نا تھا جے ختمہ خیر پے مین تے کے ختمہ یہ اونا دی ماں دا نا سی یہ پیو دا نا دے تو انہوں جان دی ہو تسی خطا اور 8ویں پشتے میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی خاندان حضور نال مل جاندے سبحان اللہ آج تو آنے عمر دے مسلمان ہی نہیں سی نعوذ باللہ استغفر میرے نبی نے کی فرمایا لو کان بعدی نبی اگر میرے تو بعد کوئی نبی آمدہ تے حضور نے فرمایا لکانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی آمدہ تے عمر نبی آمدہ کیوں کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی میرے دوستو میرے بھائی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیاڑے بیٹھے ہوئے نے آپ فرمانے نے میں خواب بھی کی خواب کیونکہ ادھر عمر پہ آ رہا بلکہ عمدہ نہیں پہ لیا جا رہا عمر نے کیا واہ بھائی واہ میری بہن فاطمہ تو اگے آ نہیں ہے پیو دی گل کیتی یا ماں دی کیتی یا مگر ہو سکتا ہے تینو ماں پیو دی شرم آ جائے آگیا نا بے ویڑا میری جان تے جا سکتی ہے میں مر کے سکتی ہوں میرے جسم دیاں بوٹیاں دے ہو سکتی نے مگر میرے جسم دے بھی کوئی آواز آئے گی اشہد اللہ